এটা আমার ম্যানেজার। আসবা 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 টিকে টিকে ওয়েটিং বলে এই কুয়ার পানিটা যাଉଛି না ঝরଣା আসি যা আসি যা আসি যা র কাঠিরে এলা পড়বা যাব র তিন না করি থা তলকে আসবা এটা কার মন্দির কে? নিপন নিরন মনোজ মোহন না কেন লেখা মনোজ না লেখা ইনা তো বড়িয়া জায়গা আছে তুমি হেনা ফটো উঠাও আমার ফোন। এটা হচ্ছে গুম্ফা আর ইনো আমি কাঁ করমু গুম্ফা মু দেখা বলে পল ছতি এতে বাদ পাঁচ মই মানে আমি আসবার করে ভাই চলো 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 কাকা করমা পিলাড়ু এটা আমার আউ জানা আমার এটা আমার মাস্টার এটা এটা পাহাড় গোটে কিলোমিটার উপরকে চললো বাবু এই চলে কিনি কথা হয়ে বসিছেন ফটো উঠাবার পরে বই দিয়েছেন এ ছাড়িকি পলা লগা মতে এটা হচ্ছে পাহাড় উপর ইন লেখিবা মনা বাকি ইন জনক না লেখাই দেখুন সুনীল এই না ফটো উঠামা সরে চিমা এ কাঁ টেনশন হচ্ছু ঠিক আছে আমার ক্যামেরাম্যান সেটা রেডি হলো না প্রতিমা টিকে ক্যামেরাম্যান মানে গলে ন আমি যাউছু ইটা গোটে গুম্ফা লেখা লাগুছে শুটিং হচ্ছে এটা কাহি গোটে বড় গুম্ফা ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছু এটা আমি বাহ মরি যাবাটা রে কা দেখো কেনতা গুম্ফা আছে इरा पहाड़ चढ़ू आम देख इनका सला पर इटा गोटे आम हिरोइन अच्छा फोटो भी गुटे उठाई गला तक सब देखो ना पहाड़ ऊपर चढ़ुन गोटे चढ़ी ना पार्बा इटा गोटे देखो ना देख इटा गोटे मनु झाड़ पड़ी
बाकी आ कि से गारंटी नहीं केना पड़को लागले इटा उडे तो महान उडा जगह गली की जिबार पड़ा भितरु देखो इटा इटा आयुष आ मीनारा गुटे परस पूरी गला इटा एनिवर्सरी इनो गली की जिमुइटा भितरु चप्पल टी शर्ट देखो कि छाड़ी जने ना केना जगह আছে तले पहाड़ चल 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 पहाड़ चलनु चलनु इटा हमें थाकी जी गुटे जानो इटा हो जे पहाड़ ऊपर व्यू देखो राजा हाइट कर दे हाइट कर दे आई पारू जी खाली पहाड़ है हैं? भयानक रास्ता है पूरा बोलो भाई पूरा भयानक मोई जी बट्टा उतरिबो केन दिनो जी जिंजी रे कन कन लागलो जाऊ हम जाऊ ए छाड़ी के ना पलो लागलो आ देखें केन गोली गुलाई जाऊ खाली पूरी ना बोल खाली जाए की रिया हां गोली ना गोली में का निकले आम रास्ता देखुन आम तोर के रास्ता देखुन तनुज तार पछाड़े पछाड़े छन आम अर्जुन और तार पछाड़े छन कैमरामैन लिपुन देखो उतरी पारबे का जी चल 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 भैया ना कथा भी होंगे की आज जी हम का चलो चलो इधर पहाड़ चढ़ते उतरो जो इटा उतर सारा हमर प्रोग्राम पतर आमर प्रोग्राम सहला न गज जगह के पला से ऊपर जींस पैंट तो पेहर କଥା ये से बड़ जंगल का लागे लाउजी रे मते ए रो ढोल लाउजे रे ये बारे कैमरामैन जुगी जो नियारे ए यारा जुगी जो रे की बा काऊ सिर मुर्गा আর পুরো গঙ্গা আছে না যে রে রে গুଟେ ফটো রে এই কথা আছে এখানে গুটে ঘিজ এখানে সিয়াড় তো চলো এই না পাশে গুড়িয়া চাবে মা খাবো এনা বহুত টাইম দাম বসলো না এনা সইলা এক্সপায়ার গলা না